Ayan guys, magluto tayong adobong pusit guys. Ayan, sangkap natin guys. Kamatis. Ayan guys, lagyan natin guys sangkap guys. Luto tayong adobong pusit. Luyas. Luyas. Guys, lagyan natin yes guys. Lagyan natin guys yung pusit guys. Palasa. Adobo, ano yun, tuyo. Pag nakitin Ayan, yan. asin guys. Ginisa lang pala to guys. Hindi na pala lalagyan ng soy sauce guys. Ibang pala to recipe. Ibang recipe. Kala ko adobo, hindi pala. Igasa lang guys. Lagyan natin konting tubig. Anto parang sinigang guys, sinigang. Panibagong recipe to mga idol. Ano pala talaga to guys, sinigang na luto. Akala ko kung ngayon pa lang kayo guys nakarinig ng sinigang na pusit. Sinigang na pusit. Ngayon takpan natin guys para kumulo na siya. Guys, lagyan natin ng sili guys. Sisigang namin to guys. Sinigang na pusit. Lagyan natin ng tanglad. Takpan natin ulit. Hindi pa kumukulo eh. Ayan guys, lagyan natin guys ng pang-asim guys. Sinigang yan guys, sinigang. Sinigang na pusit. Ayan, nalagyan na. Sinigang na pusit. Ayan guys, luto na yan guys. Ayan, sinigang na pusit guys. Tikman natin yan. Ayan, luto na guys. Ayan, sinigang na pusit. Ayan, thank you so much.